बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक टेरियन वाइट के मामू केस हार गए। दूसरा, अलकादर ट्रस्ट केस के लिए भी इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दोहरी शहरियत वाले जजेस पर पाबंदी के लिए बिल कौमी असम्बली में जमा, इस पर बात करेंगे। लापता तलबा केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से अब जो है चेयरमैन PAC जो है वो भी इन्होंने छीनना है, उस पर भी बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ बयान, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेरियन के वाइट केस जो है, मामू हार गए। मामूओं ने बहुत कोशिश की कि इमरान खान की नहली से मुतल्लिक दरख्वास्त उन्होंने दी थी जो नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार शहरी मोहम्मद साजिद की जानिब से वकील हमद अली शाह अदालत के रूबरू पेश हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि इस फाइल में एक बंद लिफाफा है, वो खोलें। 2 जजेस का फैसला है। 2 जजेस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं। अदालत ने हमद अली शाह से इस्तफसार किया कि आप इस हवाले से कहते हैं 3 में से 2 जजेस दस्तखत कर दें तो इसका क्या असर होगा। हमद अली शाह ने वो मौका अपनाया कि मैं फैसला देख कर ही अदालत की मामलत कर सकता हूँ। यानी कि मामू किसी के कहने पर आए और मामूओं ने पूरी कोशिश की, क्योंकि इमरान खान को जेल के अंदर कैद रखना मकसूद है किसी न किसी तरीके से। इसी की कड़ी में अब जो खबर गर्दिश कर रही है वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बनाने की तैयारियां हो चुकी हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में नैब ने अहमद अली रियाज जो इतलात आ रही हैं फरज शहजादी और जुल्फ़ी बुखारी के साथ से मुंजमद करने और इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी है। और इसी तरह चूँकि जजेस अपने स्टैंड लिए खड़े हैं और वो मेरिट पर फैसले करने के हक़ में हैं, जिस पर हुकूमत को तो ये मसला है, क्योंकि बात ये है कि 80 से 90% अवाम इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और अब जो है जजेस हैं वो भी मेरिट पर फैसला कर रहे हैं और स्पेस वो अपनी ले रहे हैं। जो दबाव है उसको वो किसी खातर में नहीं ला रहे। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने आज जो एक नया कार्ड खेला है हुकूमत की जानिब से, हुकूमती जो करीबी लोग हैं उन्होंने दोहरी शहरियत वाले जजेस पर पाबंदी के लिए बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। और रुकन असम्बली नूर आलम खान की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में ये जमा कराया गया। बिल में आइन के आर्टिकल 170, 193 और 208 में तरमीम की तजवीज़ दी गई हैं। ये अपने लल्ले तल्ले ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं। यही बिल अगर ये पेश किया जाता कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने वज़रा हैं, जितने ये पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इनकी इमारत ख़त्म की जाए, मुल्क मुश्किल दौर में है, तो हम भी इसको यकीन करें कि इसके लिए हम भी ये बात बुलंद करते कि ये बहुत अच्छा बिल है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात मकसूद है। जिस तरह के पंजाब असम्बली में बिल पेश किया गया हक़ के इज़्ज़त का, तो उस पर भी अब ये कोशिश की जा रही है कि ये जब होगा तो ये मैं आपको बता दूं, इसका इतलाक़ सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून पर होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये जब तक इनकी हुकूमत है शायद ये बच जाएं। अगर ये हो गया, ये अदालत में चैलेंज हो गया, अलबत्ता तो अदालत उड़ा देगी। अगर अदालत ने ना भी उड़ाया तो याद रखें इसके शिकंजे में ये खुद आएंगे। ये इसी तरह के बिल लाते हैं। और दूसरा, लापता तलबा केस एजेंसीज़ के काम का तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि एजेंसी के काम करने का तरीका कार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। हाई कोर्ट लापता बलोच तलबा की बाजियाबी और कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि पिछले 10 साल में बलोच तलबा के खिलाफ दहशतगर्दी के कितने केसेस दर्ज किए गए, कितने लोग गिरफ्तार हुए, लापता हुए या रासा किया गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान लापता अफराद की कमेटी की रिपोर्ट अदालत पेश करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी शख्स को रासा नहीं कर सकती। और इसी तरह अब जो हुकूमत का अगला तरीक़ाकार है, क्योंकि ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं, इनको नज़र कुछ नहीं आ रहा, जजेस स्टैंड ले चुके हैं। अब ये जाते जाते जो भी कुछ हो सकता है ना, क्योंकि ये साल अगर 2024 का पूरा निकाल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक मौजज़ा होगा। उसकी वजह ये नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में
اساتذہ بھی باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں پر بھی نجکاری جو کی گئی ہے، وکلا آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے، خواجہ صاحب ویسے سڑکوں پر ہیں، گلگت بلتستان کے عوام احتجاج کر رہے ہیں، بلوچستان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، KPK کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور پنجاب میں بھی آخرکار لوگوں نے اٹھنا ہی ہے اپنے حق کے لیے، جس طرح کی کوئی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح بوجھ ڈال رہے ہیں لوگوں پر، تو لوگ اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، یہ بجٹ کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ حکومت نے سنی اتحاد کونسل میں عدم اتفاق چیئرمین PAC کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دینے پر غور، یعنی کہ ہر چیز آپس میں بانٹنی ہے، چوری کا مال جتنا بھی لوٹا ہوا ہے نا، فارم 47 کے لوگ ہیں یہ، تو اسی لیے یہ پہلے سے جو ہے نا، کیونکہ اگر PAC کا چیئرمین تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کونسل جسے آپ کہتے ہیں ان کا لگ جائے تو ان کے تو ساری چیزیں بڑھ جائیں گی، ان پر تو چیک لگ جائے گا، کیونکہ یہ تو بندربانٹ کرتے ہیں مل جل کر۔ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھی وہ ہے کیا تھا؟ چارٹر آف ملک کا تھا، یہی تو عمران خان کہتے تھے۔ تو قومی اسمبلی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی PAC کی چیئرمین شپ کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل اور وفاقی حکومت میں حال اتفاق نہ ہو سکا اور نہ ہی ہوگا، کیونکہ چوری کا مال عمران خان نے تو ایسے ہضم نہیں ہونے دینا۔ جس کے بعد اہم پارلیمانی عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیے جانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈان نیوز کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق PTI کی جانب سے نامزد کردہ رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم کو متوقع طور پر ملنے والی پوزیشن خطرے میں پڑ گئی ہے، یعنی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر چلیں ورنہ نہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو مزید سکینڈلز آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے مرضی توہین حد کے عزت کے یہ بنائیں جو کچھ بنوائیں، لیکن باہر سے جو لوگ رپورٹ کریں گے اس پر حد کے عزت تو ان پر کیا جائے گا نا۔ تو یہ آنے والے دنوں میں دبئی لیکس کے بعد آپ کو یورپ لیکس بھی نظر آئیں گی، امریکہ لیکس بھی نظر آئیں گی، اور برطانیہ کی لیکس بھی نظر آئیں گی، اور چینی کا اسکینڈل بھی آ رہا ہے، اور بہت سارے اسکینڈلز آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس ملک کو کس طرح لوٹا گیا۔ اور اسی طرح ان کے لوٹنے والوں کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی آپ کو ایک کلپ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ آج آپ دیکھیے، جو پاکستان 70 سالوں سے بھارت کو پریشان کر رہا تھا، جس کے ہاتھ میں بم کا گولا رہتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا ہے۔ یہ آپ نے کلپ سنا نریندر مودی کا، وہ کہہ رہے ہیں، وہ پاکستان مخالف بیان دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آج پاکستان نے ہندوستان کو 70 سال تک پریشان کیا، اس کے ہاتھ میں بم کا گولا ہوتا اور اب ان کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا ہے۔ یہ اب وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اس طرح کے ہمارے اوپر لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں۔ یہ عوام اپنی عزت چاہتی ہے، اپنا عزت نفس کو نہیں خراب کرنا چاہتی، لیکن پتہ نہیں ہمارے اوپر جو حکمران بیٹھے ہیں ان کو یہ کب سمجھ آئے گی، جو ان کو لانے والے ہیں ان سے بھی التجا کی جا سکتی ہے۔ خدا را اتنی بے توقیری نہ کروائے پاکستانی عوام کی کہ اب پاکستان کے عوام کا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ آپ کو چاہیے، اس قوم کی عزت ہے تو آپ کی عزت ہے، پاکستان کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے، ورنہ کوئی عزت نہیں ہے، ورنہ دنیا کے کسی کونے میں ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔